अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं लाइव फोन इन शो हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल ज़रगर साहब, रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। नाज़रीन, अगर आप ज़रगर साहब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से मतलब कोई भी सवाल पूछना चाहते हो, एडमिशन्स के बारे में, कोर्सेज के बारे में, या जो भी आपके मन में रेलेवेंट क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए नज़र आएंगे। ज़रगर साहब, खुशामदीद है प्रोग्राम में सर। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया बहुत बहुत मंजूर साहब आपका और दूरदर्शन का, और मैं नाजरीन को भी खुशामदीद करता हूँ। सर, जहाँ तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का ताल्लुक है, आप तो कई सालों से ये काम कर रही है। जानना चाहेंगे, सबसे पहले सवाल में मैं यही जानना चाहूँगा अपने प्रोग्राम की, अपने नाजरीन के जानकारी के लिए, कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। इसको कैसे है बाने की ये बाकी यूनिवर्सिटी से डिफरेंट, व्हाट मेक्स इट डिफरेंट? मंजूर साहब, जैसे आपको पता है कि जो है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी की तरफ से जो है हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में जो है करीबन 50 से ज़ायद कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है इनको जो है वजूद अमल में आया है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर भी जो है एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू, जिसको पार्लियामेंट ने पास किया 2009 में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की हैसियत से जो है वजूद में आ गई। फिर बाद में इसको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में इनको जो है 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो है हमारे श्रीनगर को, हमारे कश्मीर को और जम्मू को दे दी गई। जैसे कि जो है इनकी जो विजन और मिशन पॉलिसीज जो है, ऑब्जेक्टिव्स जो है, वो जो है पहला तो वही है कि जो जिस तरह से बाकी यूनिवर्सिटीज़ का विजन और मिशन है कि और ऑब्जेक्टिव्स है कि आपको जो है क्वालिटी एजुकेशन देना है, वैसे ही हमारी यूनिवर्सिटीज़ को भी है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ का कुछ एडेड इनिशिएटिव्स है कि जो है कि जितने भी इनोवेशंस, जितने भी जो है ये डिफरेंट देन द जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उनसे हट के भी जो है प्रोग्राम जो है दे सकते हैं जी। और मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ 50 के आसपास है, 50-52 के आसपास जो है पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में, और दे आर बीइंग फंडेड डायरेक्टली बाय द मिनिस्ट्री। और इनका जो है जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो एक तो यही है कि क्वालिटी एजुकेशन, और दूसरा जो है कि जितनी भी जो है प्राइम एरियाज़ है उसकी तरफ टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन की तरफ ध्यान दे दिया जाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जैसे आपने कई प्रोग्राम्स में इससे पहले भी मैंने आपको कहा है जी जी, कि वो भी जो है गामजन है कि दे विल प्रोवाइड, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इज कमिटेड कि जो है कि वो क्वालिटी एजुकेशन दे दे अपने बच्चों को, और इसके अलावा जो है क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी रिसर्च और क्वालिटी इनोवेशंस की तरफ जो है बच्चों को ले ले। कुछ तो दिक्कतें इसमें इनिशियल स्टेजेस में आ ही गई, जो हमने कई बार यहाँ डिस्कशन भी किया। जैसे हमारे यहाँ ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ गई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, कैंपस डेवलपमेंट करने में। लेकिन खुदा का करम है कि जो है कि डिस्पाइट हैंडीकैप्स, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव्स था टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन, उसमें हम कामयाब हो गए। अच्छी बात। डिस्पाइट हैविंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स और टीदिंग प्रॉब्लम्स। और पहले तो आपको पता ही है कि पहले तो हम अपने कैंपस से ऑपरेट नहीं कर रहे थे, फिर 2018 के बाद हमने अपने जो है कैंपस शिफ्ट किया, और वहाँ पे भी कुछ इश्यूज अभी तक कुछ चल रहे थे। तो लेकिन अभी हाल ही में इंशाल्लाह ताला हमने जो है एक बड़ा DPR जो है डिटेल प्रोजेक्ट हमारा जो है रिपोर्ट हमने सबमिट किया हुआ है गवर्नमेंट को, और मिनिस्ट्री ने उसको फॉरवर्ड करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भेजा हुआ है। और अभी हम लग रहा है कि जो है कि अगले कुछ महीनों में ही जो है
وہ ہمیں اچھی خاصی فنڈنگ ہو جائے گی فار ڈیولپمنٹ آف دا کیمپس. جی اس بار بھی جو ہے ہمارے اپنے جو ڈیڈیکیٹڈ کیمپس ہے وہاں سے بھی جو ہے قریباً جو ہے ہمارے 8 ڈپارٹمنٹس آپریٹ اپنے کیمپس سے کر رہے ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ جو اور گورنمنٹ بلڈنگز ہے گاندربل میں تو وہاں سے ہم آپریٹ کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیں میں ایک چیز بتا دوں کہ ہمارے پاس کوالٹی اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور کوالٹی ٹیچرز ہیں فرام اکراس دا کنٹری. جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ملک کے ہر حصے سے جو ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں جی اور ٹیچرز فیکلٹی بھی آتی ہیں، اور یہ ایک منی انڈیا ٹائپ جو ہے ہمارے ہاں انسٹیٹیوشن ہے جس میں ہر موسٹ اسٹیٹ سے جو ہے ٹیچرز ہیں، موسٹ اسٹیٹ سے اسٹوڈنٹس ہیں. اور یہ ہمارا جو ہے ہماری یونیورسٹی جیسی اور یونیورسٹیز جو ویلی میں تھی ان کو جو ہے ڈیفیکلٹیز جو ہے فیس کرنی پڑی بیکاز آف ویرائٹی آف دا ریزنز، اور وہ پتہ ہے ہم کو. لیکن جب سے پھر جو ہے اوپننگ سٹارٹ ہو گئی، CUET ہو گیا، سینٹرل یونیورسٹی انٹرنس کامن انٹرنس ٹیسٹ ہو گئے، اس کے بعد سے جو ہے فلو آف دی ڈائیورسٹی جو ہے جو ڈائیورسٹی ہماری یونیورسٹی میں وہ بڑھ گئی. ہمارے ہاں جو ہے اسٹوڈنٹس بوتھ میلز اینڈ فیمیلز فرام آؤٹ سائڈ دی اسٹیٹ بھی بیسڈ آن دیئر میرٹس جو ہے دے کیم اینڈ دے گاٹ اکاموڈیٹڈ ان دس پلیس. اور انیشل سٹیج اس میں کم لوگ آ گئے، لیکن آج کے دن میں جو ہمارے پاس جو ہے اچھا خاصا ڈائیورسٹی ہے اسٹوڈنٹس کے اندر، جو ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بیکاز ٹیچنگ لرننگ میں واٹس ویری امپورٹنٹ از دیٹ ہم لوگ جو ہے بسائڈس جو ہمارا روٹین میکینزم ہے کہ جو ہے کہ ہم جو ٹیچنگ لرننگ پروسیسز جو ہم یوز کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہے جو یہ انٹریکشن ہوتا ہے بٹوین دا اسٹوڈنٹس وہ بھی ایک ٹیچنگ لرننگ کی طرف جو ہے ایک اچھی پہل ہے. تو اس میں جتنی ڈائیورسٹی ہو اتنا زیادہ بہتری ہے اور اتنا زیادہ کوالٹی جو ہے امپروو ہوتی ہے. سر یہ جو NEP آپ نے اڈاپٹ کیا ہے یونیورسٹی نے، اس میں آپ کا کہاں تک آپ اس میں کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، NEP نے تو جو ہے ایک بڑی ایک اسٹرانگ پالیسی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی، اور ایک ڈفرنٹ پالیسی ہے جس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ٹو چینج دا ہول سیناریو. حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا جگدیپ دھنکر صاحب نے اس بارے میں کہا تھا کہ کچھ یونیورسٹیز نے ابھی NEP اڈاپٹ نہیں کیا تھا، ان ناراض تھے اس معاملے میں. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں نا، وی ویئر امنگس دا فرسٹ یونیورسٹی ان دا ویلی جنہوں نے NEP کو اڈاپٹ کیا. جی. اور انیشل سٹیجز میں ہر نئی چیز کو جو ہے اڈاپٹ کرنے میں تو ڈیفیکلٹیاں تو ہوتی ہے، ٹیدنگ پرابلمز ہوتی ہے، ڈیفیکلٹیاں ہوتی ہے، لیکن جو ہے ہم نے بھی پرابلمز ہوگی، وہ میں ابھی آپ کو بتا دوں گا کہ کیا میجر پرابلمز تھی. لیکن الٹیمیٹلی وی اوور کیم دیٹ. اور ابھی بھی جو ہے ہم جو ہے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو اس کا مین اسپرٹ ہے، جو NEP کا مین اسپرٹ ہے، وہ ہم اچیو کر لیں. دیکھیں NEP جو ہے اس سے پہلے ہمارا فوکس، جب میں آپ جو ہے ہم ماسٹرز میں تھے یا گریجویشن میں تھے، ہمارا مین فوکس ہوتا تھا اس وقت کہ جو ہے کہ ہم کور اپنے سبجیکٹس میں جو ہے ماسٹری کر رہے اچیو کرتے تھے. یعنی جیسے اگر میں بایو ٹیکنالوجسٹ ہوں یا بایو کیمسٹ ہوں تو میں اپنے کور سبجیکٹس میں ماسٹری مجھے پڑھایا وہی جاتا تھا. آج کا سچویشن یہ ہے کہ NEP نے جو ہے ایک اپرچونٹی دے دی ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر کہ وہ ان کا ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو. یعنی اب صرف کور پہ ہی فوکس نہیں ہوتا ہے، جو ان کی اور ایبیلٹیز ہے جیسے ان کا اسکل امپروو کرنا، وہ بھی جو ہے NEP کے تھرو جو ہے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے آج کل. ایبیلٹی انہینسمنٹ کورسز، اسکل انہینسمنٹ کورسز، ملٹی ڈسپلنری کورسز، یعنی جو ہے جو اور سبجیکٹس، مجھے فار ایگزامپل میں بایو ٹیکنالوجسٹ ہوں لیکن مجھے انٹرسٹ لا کی بھی ہے
कि मुझे लॉ के भी सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत इल्मियत होनी चाहिए, या इससे ये तो नहीं होता वी आर क्रिएटिंग हॉच पॉच ऑफ, नहीं हॉच पॉच की बात नहीं, ये इसका बड़ा पहले जो अच्छा हम पहले मैकेनिज्म है। एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो स्टडी होती थी, मैं उसको वही बता रहा हूँ ना, एक जैसे फॉर एग्जांपल आपके अंदर कोई हुनर जो है आपके अंदर है, उसको सिर्फ उसको मुझे उभारना है। मसलन फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो है मुझे फाइनेंसेस की तरफ इंटरेस्ट है, मैं हूँ साइंस स्टूडेंट, लेकिन मुझे फाइनेंसेस की तरफ, मार्केटिंग की तरफ जो है मुझे इंटरेस्ट है अंदर से जी। और बच्चा जो है, बच्चे को अगर कोर सब्जेक्ट्स के अंदर जो है ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता था, तो वो ये वाला प्रैक्टिकल पार्ट जो उसका जो इसके अंदर हुनर है वो उसको उभार नहीं पाता था। True. किसी के अंदर जो है पेंटिंग्स का इंटरेस्ट होता है, लिबरल आर्ट्स का इंटरेस्ट होता है, तो वो उभारता नहीं था। आज नए एजुकेशन सिस्टम ने उसको एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि वो जो है वो उसके अंदर जो चाहत है और सब्जेक्ट्स को लर्न करने की, उसको भी एक हम जो है वाया मीडिया देते हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज। इसी तरह से हमें जो है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, देखिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम जो है कितना ही आप जो है कोर सब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स पढ़ाते ही रहिए, जब तक ना आप इनकलकेट वैल्यूज करेंगे अपने बच्चों के अंदर, अपने जो है जब तक ना उनको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, पुराने सिस्टम में नहीं थे, वो पुराने सिस्टम में नहीं exactly. जो नए सिस्टम में जो ये वैल्यू बेस्ड एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, कोर सब्जेक्ट्स में भी मेजर माइनर जो है, इसमें एक पोटेंशियल है कि एक बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है हमारी यूनिवर्सिटी ने पहल की, और मैं आपको यहां पे ये बताना चाहूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक हब यूनिवर्सिटी, और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैज बीन ट्रीटेड एज अ हब यूनिवर्सिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेप, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी यूनिवर्सिटी को एक हब यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। और बाकी यूनिवर्सिटीज जो है यहाँ, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी है और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज है यहाँ, उनको एज अ स्पोक यूनिवर्सिटीज, ताकि जो है हब स्पोक मॉडल पे जो है ये एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन में काम करें और एनईपी को इम्प्लीमेंट करें। उसमें हमें एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दे दी गई कि आप जाके जो है यूनिवर्सिटी को जो है इसको जो है आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए, ताकि आप इसको ओवरऑल पूरी सारी वैली में जो है आप इसको इम्प्लीमेंट कर दें। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन टीचिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। इशू जो नई पॉलिसी है उसको जो है लगता है कुछ टाइम इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन ओवरऑल इस सब का जो है एक ही पोटेंशियल, एक ही देखो प्रोस्पेक्ट ये है कि अल्टीमेटली ये एजुकेशन पॉलिसी वुड बी यूजफुल फॉर क्रिएटिंग ए मैन पावर। जो हमारे पास मैन पावर यहाँ होगा, यूथ जो हमारा होगा वो एम्पावर्ड होगा। यूथ एम्पावर्ड ऐसे होगा कि वो कंट्रीब्यूट कर लेगा टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। और तभी जाके जो है स्लोगन आ गया कि जो है कि विकसित भारत एट 2047। तो विकसित भारत 2047 के लिए हमें कॉम्पिटेंट यूथ की जरूरत है। कॉम्पिटेंट यूथ को जो है, जो नॉलेजेबल यूथ भी हो, जो स्किलफुल यूथ भी हो, और जो हमारे स्ट्राइड्स हैं या जो हमारे टारगेट्स है टू अचीव इन दीज नेक्स्ट 20 ऑड ईयर्स, तो ये टारगेट्स हमारे यूथ ही जो है अचीव कर सकते हैं, सो दैट वी बिकम ए प्रोग्रेसिव कंट्री, वी बिकम ए प्रॉस्पेरस कंट्री, और वी बिकम एन एडवांस्ड कंट्री बाई 2047। तो विकसित भारत के लिए जो है यूथ का जो है स्किलफुल यूथ का होना बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, और उसमें हमारी यूनिवर्सिटीज को कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा करना है। और हमारी यूनिवर्सिटी और एक वाया मीडिया उसका ये है कि एडॉप्शन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो है उसमें काफी पोटेंशियल है कि जो है कि वो हम अपने बच्चों को के अंदर अगर इनकलकेट कर दें। देखिए, एक पार्ट तो ये है, दूसरा पार्ट ये है कि भाई जो है नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या ऐसी चीज है जो हमारे बच्चों को जो है जो हमारे बच्चों को डिफरेंट है देन व्हाट
we used to have earlier. हमारे यहाँ जो सिस्टम इससे पहले था, जैसे मैंने आपको बता दिया, कोर पेपर्स पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस था, जो कि होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो है कि नहीं होना चाहिए, कोर ही पे ज्यादा सब्जेक्ट फोकस होना चाहिए. लेकिन क्या होता था कि जो है कि they would be lacking the other skills. अब सब्जेक्ट के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन जो इसको जो है मुझे इंप्रूव करने की जरूरत थी या मुझे इंप्लीमेंट करने की जरूरत थी, उसमें मुझे लैक होता था. तो अब नई एजुकेशन पॉलिसी में जो है उस तरह की जो है आइडेंटिफाई हो गए हैं कि आपको जो है लिंक करना है, जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो स्किल एजुकेशन के साथ हमें लिंक करना है, ताकि हम अपने यूथ को जो है स्किलफुल बनाएं, खुद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बना दें, एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व हो जाएं. वो अल्टीमेटली एक तो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए लग जाए, और दूसरा जो है उनके अंदर जो अपनी स्किल की वजह से दे बिकम सो स्किलफुल कि दे विल बी यूजफुल टू देमसेल्व्स आल्सो इन अर्निंग दिस लाइवलीहुड फॉर देमसेल्व्स. देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम भी मैंने किसी प्रोग्राम में ये बता दिया, आजकल अगर आप इतने स्किलफुल हैं तो टेक्नोलॉजी में आप जो है किसी भी जगह पे अपनी स्किल जो है देके अपना रोजगार कमा सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह की जो है सोच हमें इनकलकेट करना है, और ये सोच हम तभी कर सकते हैं इनकलकेट जब हम एक यूनिवर्सिटी में एक ऐसा माहौल हो जो हमें एक चेंज्ड माहौल हो. चेंज्ड माहौल में आप देख लीजिए, आप सारे स्टेक होल्डर्स को चेंज होना है. अब यहां पे टीचर को भी चेंज होना है, यहां पे स्टूडेंट को भी चेंज होना है. ये टीचर जो पढ़ाता है उसको ट्रेडिशनली नहीं पढ़ाना है, उसको ये जहन में रखना है, ये है कि मुझे इसके अंदर जो है सिर्फ पढ़ाना नहीं है, इसको स्किलफुल भी बनाना है, इसके अंदर वैल्यूज भी इनकलकेट करना है, इसके अंदर ये एबिलिटी इसको इतना एबल बनाना है कि ही विल बी यूजफुल टू हिमसेल्फ, टू द कंट्री एंड टू हिज सोसाइटी. इसके अंदर वैल्यूज इनकलकेट करने हैं कि मोरल वैल्यूज इनकलकेट करने. इसको पता होना चाहिए अपनी कंट्री के बारे में, इसको पता होना चाहिए अपने स्टेट के बारे में, इसको पता होना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसको अपना पता होना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के बारे में. यानी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज ए सिटीजन, वो भी हमने यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस या इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अंडर दिस एनईपी, ये सारा एनईपी में ही आ जाता है. तो विद दिस रिजल्ट अब आप देख लीजिए एक नया डायमेंशन आ रहा है. तो इस डायमेंशन में जैसे मैंने कहा सारी स्टेक होल्डर्स को चेंज होना है, अब स्टूडेंट को भी तो ऑब्वियसली चेंज होना है, टीचर को भी चेंज होना है, बिकॉज उसकी एक नए तरीके से एक जहद करना है कि मुझे अब किस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाना है. उसको टेक्नोलॉजी एम्बेड करना है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में, क्योंकि जो है टेक्नोलॉजी के बगैर आज ये दुनिया आप तो जो है आप देख लीजिए टेक्नोलॉजी ने कहां से कहां ले लिया हमें. और माइंड सेट्स चेंज होने हैं. माइंड सेट्स चेंज ये होना है कि बच्चे को भी माइंड सेट चेंज होना है, टीचर को भी माइंड सेट होना है, जो बच्चे के पेरेंट्स है उनको भी माइंड सेट चेंज होना है, और अल्टीमेटली सोसाइटी को जो है हमने चेंज करना है. और इसमें जो रुझान है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो इन यूथ का जो है जो एक रोल होना चाहिए, रोल होगा, वो अल्टीमेटली यूजफुल होगा फॉर मेकिंग ए सस्टेनेबल चेंज इन आवर लाइफ. सर अभी पिछले कुछ दिनों पहले, महीने भर पहले अखबारों में खबर आई थी कि अक्रॉस द यूनिवर्सिटी, जो सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें हायर लर्निंग के लिए एडमिशंस डिक्लाइन हो रहे हैं. हैज दैट प्रॉब्लम इन ओवरकम? आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है. We also faced similar kind of a problem, और कई वजूहात इसकी थी. मैं अपनी यूनिवर्सिटी में यही कहता हूं कि जो है कि हम भी जो कि हमने किसी और जगह से ऑपरेट कर रहे थे, श्रीनगर सिटी से, तो हमने जो है गंदरबल शिफ्ट किया, तो जो है एक पॉइंट हमारा वो भी है. लेकिन ओवरऑल कुछ जो है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो भी जो है, क्योंकि हमने एक सिंगल यूनिट को जो है अब ये ना ऑपरेशन दे दिया कि दे विल कंडक्ट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसे हम कहते हैं. तो जो है वो एक एनटीए कर ले. उनको भी जो है इनिशियल स्टेजेस में एक डिफिकल्टी हो गई, कुछ कंफ्यूजन्स हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ डिलेज हो गई, लेकिन अल्टीमेटली इट वाज टाइडेड ओवर. अच्छा. और मुझे लग रहा है कि इस साल जो है हमें हमारा एडमिशन ठीक हो गया, और
थोड़ा सा जो है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है तो रहता ही है, लेकिन ओवरऑल जो है इट वाज गुड। सर, हायर लर्निंग के आज की डेट में क्या चैलेंजेस हैं? बड़ी ज़बरदस्त चैलेंजेस हैं कि जो है कि मैं देखिए आज जो है हम ये सोचते हैं कि जो है आपने हायर एजुकेशन किया उसके बाद आपको जॉब्स मिलने चाहिए। जैसे मैंने कहा ये एक बहुत बड़ा जो है एक इशू है जी। कि अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट जो आप दे रहे हैं हायर एजुकेशन, क्या ये प्रोडक्ट यूजफुल है फॉर द सोसाइटी? क्या ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जो है कि जो आपको जो है जो ना जिसको जो जॉब के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज जिसको मिल जाएंगी। होता क्या था, जैसे अर्लियर स्टेजेस में मैं आपको बता दूं कि कई जगह पे हमारा जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस ठीक होता था, पढ़ाई बहुत अच्छी थी, लेकिन जब हम इनको बच्चों को जो है फील्ड में जाते थे, मार्केट में जाते थे, तो इनको दिक्कत होती थी एडॉप्शन में। इनको दिक्कत होती थी कि जो है ये अडॉप्ट नहीं कर पाते थे इंडस्ट्रीज, इनको दिक्कतें थी। और उसका ये था कि जो है कि थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी हुआ करता था, प्रैक्टिकल नॉलेज कम होता था, स्किलफुल नॉलेज कम होता था। इसको टाइट करने के लिए जो है हमने जो है यही जो नई एजुकेशन पॉलिसी या जो हमारी जहद है वो ये है कि जो है कि हमने अपने बच्चों को जो है इस तरह की ट्रेनिंग देनी है, इस तरह के सब्जेक्ट्स, इस तरह का जो है हमने इनको सिलेबस ट्रेन करना है, सो दैट टुमारो व्हेन दे गो आउट विद द डिग्रीज इन देयर हैंड्स, उनके पास एक तो डिग्री होगी और उसके अंदर उनके पास एक स्किल होगी, दे विल बी इंडस्ट्री रेडी। और जब वो इंडस्ट्री रेडी होंगे तो जो है दे विल बी यूजफुल फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज फॉर द सोसाइटी। जैसे मैं जनरली ये स्टेटमेंट कहता रहता हूं और कई बार मैं इसको यूज भी करूंगा आज। और ये इंडस्ट्री रेडी होने की वजह से जो है के लिए हमें क्या है, हमने अपने इंस्टीट्यूशंस में जो है इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो अपने बोर्ड में रखे। जैसे बोर्ड ऑफ स्टडीज जो हमारी होती है, जो ये तय करता है कि हमें क्या सिलेबस बच्चों को पढ़ाना है, तो उसमें हम उस लेवल से ही स्टार्ट करते हैं कि भाई जो है हम अपने जो है बच्चों को उस तरह का सिलेबस बना दें जो उनको कल जब जिनका जॉब होगा या जब कल जॉब के लिए जब बाहर जाएंगे, यूनिवर्सिटी से बाहर जब निकलेंगे तो फिर जॉब मार्केट में जाएंगे तो कैसे जो है उनको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी जॉब रेडी। सर, उसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम ये होती है, एक तो फियर्स कंपटीशन है, दूसरा जॉब मार्केट के अपने चैलेंजेस हैं। तो उन चैलेंजेस को बाद में जब वंस यू कंप्लीट डिग्री और पीजी करते हैं उसके बाद उन चैलेंजेस वो कैसे फेस करते हैं, इनके लिए आप उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि फाइनली व्हेन दे गो आउट दे फील स्लाइटली फ्रस्ट्रेटेड कि यार आप क्या करें। देखिए, मैंने वही कहा ना आपसे कि जो है कि कुछ टीचिंग प्रॉब्लम्स अभी थोड़ी बहुत देर के लिए रह जाएंगी, जब तक जो है इसका एक फॉलो अप लेना जरूरी नहीं होगा, बनता है कि जो है कब हम उसको एसेस कर लें कि अल्टीमेटली दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए, हर चीज में जब हम डिफिकल्टीज आइडेंटिफाई करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग समथिंग, उसमें जो है इट कम्स अप विद चैलेंजेस, उसमें दिक्कतें आती है। उन दिक्कतों को कैसे हम रिजॉल्व कर दें, उससे हमारा जो है प्रोग्राम्स ज्यादा बेहतर बन जाते हैं। आपका कहना ये दुरुस्त है कि जो है कि अल्टीमेटली जब बच्चा जो है ग्रेजुएशन करके जो है उसको कोई जॉब भी नहीं मिल पाता है, या पोस्ट ग्रेजुएशन करके जो है निकलता है उसको कोई जॉब भी नहीं मिलता है, या ही फील्स फ्रस्ट्रेटेड, या फिर वो चाहता है कि उसको अपने ही एरिया में मिले, ही डजंट वांट टू मूव आउट फ्रॉम हिज कंफर्ट जोन। ये देखिए, इसमें जो है हमेशा जो है ओरिएंटेशंस की जरूरत है। देखिए, एक चीज जो हम आजकल करते हैं, जब हमारा बच्चा जो है एडमिशन लेता है यूनिवर्सिटीज में, तो हम पहले ही उनके साथ एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं। उनको हम ये बता देते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, और फिर बच्चों से ये कहते हैं हम कि जो है आप हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा, दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, चेंज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और चेंज हमें होना है।
اور کنٹینیوسلی ہم نے جو ہے چینج ہونا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے لگانا ہے ایک ٹارگٹ پر. تو ہم اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ اچھا اسی طرح سے جب ہم کمپلیٹ کرتے ہیں یا کریں گے جو فیوچر میں ہم نے کرنا ہے, وی آلسو ہیو ٹو جسٹ گیو دیم دا ٹریننگس کہ ہاؤ ٹو پلیس دیم سیلز. جو ہمارے اس کے لیے جو ہے ہمارے اس کے لیے کیا ہے, انسٹیٹیوشنز میں بہت سارے انسٹیٹیوشن میں, ہمارے انسٹیٹیوشن میں بھی ہے پلیسمنٹ سیلز ہے. اور ہم نے جو ہے انڈیویجول اسسٹنٹ پلیسمنٹ آفیسرز رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے بچوں کو جو ہے گائیڈ کرتے ہیں, مینٹرنگ کرتے ہیں کہ بھی جو ہے آپ اب جب باہر والے مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو کون کون سی ڈیفیکلٹیز ہو جائیں گی. ہم لوگ جنرلی کیا کرتے ہیں لاسٹ سیمسٹرز میں جو پروڈکٹ نکلا ہوا ہے اور کہیں پہ اکوموڈیٹ ہوا ہوتا ہے ان کو لے کر جو ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کراتے ہیں تاکہ وہ ان کو ٹرین کر لیں گے اور ان کو کم سے کم بتا دیں. لیکن دیکھیں امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں ول جو ہے اسٹوڈنٹس کی بھی ہونی چاہیے جو آؤٹ گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, اور یہ بھی ہے کہ جو ہے کہ آئی ول ہیو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ. دیکھیے گورنمنٹ تو ہر جگہ پہ جو ہے آپ کو جاب پرووائڈ نہیں کر سکتی ہے. آپ کو الٹرنیٹیوز, تبھی تو میں نے کہا نا کہ جو یہ انوویٹو پریکٹسز جو ہے ہماری انوویشن کی طرف جو ہم نے جا رہے ہیں, جو ہمیں اسکلفل ہونے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے آپ اتنے اسکلفل ہو جائیں کہ آپ کا جو ہے آپ اپنی اسکل کو جو ہے یوز کر کے آپ اس میں سے کما سکتے ہیں. دیٹ از واٹ کال گگ اکنامی, GIG اکنامی. تو جو ہے اس میں جیسے فار ایگزامپل اگر میں اسکلفل بندہ ہوں, آئی کین یوز دا ٹیکنالوجی اینڈ پرووائڈ مائی اسکلز اکراس دا گلوب. اس طرح کی جو ہے جو اگر ہمارے پاس پوٹینشیل ہے تو دیکھیے چیلنجز بہت ہیں لیکن سولوشنز بھی ہم نے ہی نکالنے ہیں. گورنمنٹ, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, job providers, service providers, all of them have to put their heads together. دیکھیں کوششیں بہت ہو رہی ہے اور کوششیں جاری ہے how to provide the best possible opportunities for our youth. لیکن چونکہ ہمارا ملک جو ہے 1.4 بلین پیپل رہتے ہیں یہاں اراؤنڈ, تو جو ہے ہمارے جو ایشوز ہیں, ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ اور زیادہ ہیں. لیکن ہم اس کی طرف آنکھ بند کر کے نہیں رہ سکتے ہیں. All of us have to be react to it. اور جتنے بھی react to it means کہ جو ہے we have to just جوجنا ہے اور ہم نے solutions create کرنے ہیں. اس کے لیے جو ہے administration, government I mean to say, has to be open to the ideas. جو اتنے بھی آئیڈیاز, انوویٹو آئیڈیاز, ان کو جو ہے they have to invite innovative ideas. How the جو challenges ہیں ان کو کیسے اوورکم کر سکتے ہیں. تو they will have to invite the ideas from the stakeholders, common stakeholders, or from the experts. They will have to just invite the suggestions from the institutions of higher learning, experts from the institutions of higher learning. ان کو وہاں سے جو ہے یہ لے کے جو ہے then they have to find out a common platform so that جو ہے all these issues are resolved. By and by, I think we are on the target, on the road ہے to achieve the milestones. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ we will be able to just strike the opportunity, catch the opportunities. ہمارے پاس opportunities بہت زیادہ ہیں. جیسے میں آپ کو بتا دوں ہر چیز میں جو ہے ہمارے یہاں جو ہے اب لوکل اگر ہم دے دیں لوکل لیول پر ہمارے یہاں اپرچونٹیز جو ہے ہمارے یہاں ریسورسز کتنے زیادہ ریسورسز ہیں. ان ریسورسز کا بے جا استعمال ہو کے جو ہے وی آر ڈپلیٹنگ دیز ریسورسز. ہم ان ریسورسز کو کیسے سیف گارڈ کر لیں, ٹھیک ہے, یہ بھی تو ایک ذہن اس کی طرف بھی ہم نے دینا ہے اور اس کی طرف سے بھی ایکسپرٹ اوپینینز آنی چاہیے فرام دیز انسٹیٹیوشنز آف ہائر لرننگ.
کہ ہم اپنے ریسورسز کو کیسے سیف گارڈ کر لیں، اور یہ ریسورسز ہمیں کل کی ویلتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے جو ہے، اچھا اس طرح کے لیے بھی ہمیں مین پاور کی آگے کل ضرورت پڑے گی، جی تو اس کے لیے بھی ہم نے ٹیکنالوجی کی اور ایک ریسورس کی ضرورت ہے۔ تو یہ مین پاور جو آپ کہہ رہے ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال یہ جی بتا جی رہا جی ہوں، یا ہم جو ہے کیسے اپنے ریسورسز کو یوزفلی جو ہے یوز کریں، کیسے ہم اپنے ریسورس کو، اس کے لیے بھی جو ہے انیشیٹوز ہیو ٹو بی ٹیکن۔ دیکھیے پوٹینشیل کافی زیادہ ہے ہمارے یہاں، ہینڈی کرافٹس ہے، ہاؤ ٹو لنک دا ہینڈی کرافٹس ود دا ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، اور ہاؤ ٹو امپروو دا کوالٹی، وہ بھی جو ہے ہم لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے، انسٹیٹیوشنز آف ہائر لرننگ کی طرف سے آنا چاہیے۔ ہم نے جو ہے اور چیزیں، مطلب دیر آر ملٹیپل تھنگس۔ اچھا اس کے لیے جو ہے جو پوٹینشیل ہمارے بچوں کے اندر ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، دیر از اے، مطلب یہ میری ایکسپیرینس ہے، ہمارے یہاں جو کشمیر میں جو ہے یوتھ کی جو پوٹینشیل ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہے، اور صرف ہمیں ٹیپنگ کرنی ہے، اور ٹیپنگ کے لیے ہم جیسے لوگوں کی جو ہے ضرورت ہے کہ ایڈمنسٹریٹرز جو انسٹیٹیوشنز کو چلاتے ہیں، اکیڈمیشنز، ریسرچرز، ان سب کو جو ہے دے ہیو ٹو پٹ دیئر ہیڈس ٹوگیدر اینڈ کم آؤٹ ود دا پالیسی فار دا گورنمنٹ سو دیٹ جو ہے ایشوز آر ریزالوڈ۔ سر جو ہماری آج کل کی ماڈرن ڈے ایجوکیشن ہے، اٹس بیکم ڈیپینڈنٹ آن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی۔ اب ہمارے یہاں جو کشمیر میں انٹرنیٹ کا جو سلسلہ ہے یہ بڑا سلو ہے، ہاؤ ڈو یو کوپ ود دس سچویشن؟ دیکھیے یہ پرابلم ایسی ہے، یو آر ویری رائٹ ان سیئنگ سو، لیکن سلو تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہمارا جو ڈیجیٹل انیشیٹو آف انڈیا ہے وہ کافی پرومائزنگ ہے۔ سر 5G کی طرف اب جا رہے ہیں، بلکہ کچھ جگہوں پر پرومائزنگ میں نے کہا پرومائزنگ ہے، جی پرومس بڑا زبردست ہے، اور جو ہمارا جو ریچ ہے، ہمیں تو یہ ہے پاپولیشن ہے زیادہ، لیکن ریچ جو ہمارا جو ہے اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ ہے۔ جی اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ 10 سال پہلے اگر ہم نے سوچا ہوتا تو ہماری جو ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جو ہے ریموٹ ایریاز تک جو ہے ہمارا جو ہے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر آ جائے گا یا انٹرنیٹ انفراسٹرکچر آ جائے گا۔ دیکھیے ٹیکنالوجی تو بڑھ رہی ہے، جی اور ٹیکنالوجی اس کی طرف دیکھ بھی رہی ہے اور سوچ بھی رہی ہے اور سولوشنز بھی نکال رہی ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے کہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے وائر دی جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے فرام ڈائریکٹلی ڈفرینٹ ایریاز میں جو ہے جو ہے سیٹلائٹ سسٹم سے جو ہے آپ کو جو ہے انٹرنیٹ آ جائے گا، اور جب اس طرح کی جو ہے تو جو ہمارے جو ڈیفیسٹس ہیں وہ سارے وہ اوور کم ہو جائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آج سے 19 سے پہلے کیا آپ نے سوچا تھا آن لائن ایجوکیشن کا؟ نہیں سوچا تھا۔ جو ہمارے 20 سے پہلے تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا آن لائن جو ہے کچھ ایسا، سنتے ہیں کرتے بھی تھے ہم کچھ لیکن اتنا زیادہ اس کی اڈیپٹیبلٹی نہیں تھی۔ آج تو جو ہے آپ دنیا کے ہر کونے سے جو ہے ریئل ٹائم میں مل رہے ہیں، بالکل بالکل ریئل ٹائم میں ہم میٹنگز کر رہے ہیں، ریئل ٹائم میں ہے ٹیچنگ لرننگز ہو رہی ہے، آف لائن آن لائن اب بلینڈ ہونے لگا ہے، آف لائن کے ساتھ ساتھ آن لائن بھی ایک سٹرڈی میکنزم ہو گیا، اور اس طرح سے جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہے کہ سولوشنز آر آن دی اینول۔ سر ابھی ریسنٹلی ہماری گورنمنٹ نے یہاں ڈیسیژن لے لیا ٹو ریورٹ بیک ٹو نومبر سیشن۔ جی ہاؤ از یور یونیورسٹی ٹیکن دس؟ حالانکہ ہمیں جو ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹ کنیکٹ نہیں ہے، بیکاز دی آل کم انڈر دی یونیورسٹی آف کشمیر، جو ہمارے کالجز ہیں یہاں یا جو اسٹیٹ یونیورسٹیز کے ساتھ کنیکٹ ہے، لیکن یہ میری پرسنل اوپینین ہے کہ جو ہے کہ اٹس اے گڈ ڈیسیجن واٹ دے ہیو ٹیکن، بیکاز جو ہے ایک ونٹر ہمارا جو ہارڈ پیریڈ جو ہوتا ہے، اس میں جو ہے نئے کلاس میں جا کے اور ان کی جو نئی امنگ کے ساتھ جو پڑھائی ہو جاتی ہے یا پریپریشن ہو جاتی ہے،
उसकी तरफ जो है शायद ज्यादा पोटेंशियल है जो हमारा। सर कॉलर जुड़े हैं पर आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इदरीस अहमद वानी बानीपुरा से। जी इदरीस साहब फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि जो कैंपस इनका है गांधरबल में, जी स्पेशली तुलमुला कैंपस, उसमें बेसिक फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर और जो वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, नहाने के बराबर है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं? जी ठीक, बहुत अच्छा कहा इन्होंने। जैसे बता दिया कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में जो है, चूंकि मैंने आपको बता दिया कि जो है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट है, मैंने पहले ही कह दिया। क्योंकि जो है कि हमारा डीपीआर जो है जो बनने वाला, जो मैंने आपको कहा कि लास्ट स्टेजेस में है, और कहीं कहीं पे इसका डिफिसिट है। जैसे हम ऑपरेट कर रहे हैं प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग से, ऑपरेट कर रहे हैं कुछ अपनी बिल्डिंग से हमने बनाई है, लेकिन मेन मास्टर प्लान जो हमारा है उस पे हमारा काम नहीं हो पा रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। हाँ, दिक्कतें तो हैं, लेकिन जो है जितना हमने देना चाहिए था शायद इतना नहीं है। लेकिन जो है वो टीचिंग प्रॉब्लम्स मैंने आपको कहा डेफिसिट है। वो हो गया ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से बाकी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जब छोटी बात आगे बिल्डिंग्स आ जाए, नहीं वो तो है, दैट पार्ट इज देयर। ऐसा ना है कि जो है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन कहीं कहीं पे डिफिकल्टीज होती है। देखिए बच्चों को जो है हमने, वी शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड और जो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स। हमारा मोटो यही है कि बच्चा जो है शुड फील ना एनकरेज्ड कि जो है कि मुझे जो है इस इंस्टीट्यूशन में जाना है, और उसी इंस्टीट्यूशन उसी मोटो को साथ लेकर जो है हमारा जो डीपीआर जो हमारी नई बिल्डिंगें आ रही है वो ग्रीन बिल्डिंग्स होंगी और ग्रेहा रेटिंग वाली बिल्डिंग्स होंगी। उसमें हम सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, उसमें हम सोलर पैनल्स इक्विप्ड होंगी, और जो ऑल द स्टेट ऑफ आर्ट जो फैसिलिटीज है उसमें हम दे रहे हैं। फ्री वाईफाई, और जो है जो हमारी नई बिल्डिंग आ रही है, एक तो हमारी बस कंप्लीट होने वाली है और वो हमारा साइंस ब्लॉक है, उसमें हम ये सारी फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। सर ये जो जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज यहाँ हैं, कश्मीर में हम बात करेंगे या मुमकिन है जम्मू के साथ भी, आपकी कोई इंटर यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेशन है आपस में? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बता दिया। एक और चीज मैं यहाँ बता दूं, अभी जो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हमारी सबसे बड़ी बॉडी होती है, उन्होंने भी हमें कंग्रेचुलेट किया, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी एक कंसोर्शियम का पार्ट है, कंसोर्शियम ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन नॉर्थ इंडिया जी। और हमारा ये मोटिव है कि जो है कि यूनिवर्सिटीज अकेले में कुछ नहीं कर सकती है। अगर हमने यूजफुली या हमने जो हमारे जो सर्विसेज है या जो हमारी एक्सपर्टाइज है अगर हमने जो है इसको यूजफुली यूज नहीं किया, मतलब कोलैबोरेशन में यूज नहीं किया, तो हम जो है अपना जो है विल नॉट बी अचीविंग द टारगेट्स। यानी आज जो है कोई ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें सारी फैसिलिटीज हो। अब अगर मेरी यूनिवर्सिटी में कोई फैसिलिटी हो, आई हैव टू कीप इट ओपन फॉर दी अदर इंस्टीट्यूशंस। तो जो ये मैंने आपको बता दिया कोलैबोरेशंस, ये जो है द कंसोर्शियम ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो है, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल है, और इसके अलावा भी 2-4 और यूनिवर्सिटीज हैं। तो इनका एक कंसोर्शियम बना हुआ है जिसमें हमने जो है एग्रीमेंट कर रहे हैं कि जो है कि जितनी भी हमारी फैसिलिटीज है उनको हमने एक दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए अलाउ करना है। अच्छा। जिसमें जो है हमारा टीचिंग लर्निंग की एक्सपर्ट्स यानी टीचर्स हमारे जो है वो भी हम एक दूसरे के कोलैबोरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो एक दूसरे का जो है वो भी हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है जो हमारी लाइब्रेरी फैसिलिटीज है वो भी हम जो है एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहेंगे,
ताकि जो है अगर मेरे रिसोर्सेज मेरी यूनिवर्सिटी में है, this will be utilized not only by my university, this will be utilized by the other universities. इसमें मैं कंसोर्शियम के अलावा, ये जो मैं नॉर्थ इंस्टीट्यूशंस के कंसोर्शियम की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी हम स्टेट में जितनी यूनिवर्सिटीज है उनमें भी ये कोलैबोरेशन हो रहा है, और उसमें भी यही है कि जो है ना सिर्फ एक्सपर्टाइज, एक्सपर्ट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स, बल्कि जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज है वो भी हम एक दूसरे के यूज कर लें, और ताकि अल्टीमेटली बेनिफिट इसका जो है हमारे स्टूडेंट्स को मिले। यहां पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज जो है ब्रॉडली मैं आपको बता दूं, हमने हमारी यूनिवर्सिटी में भी हमने 60% के कोर्सेज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, 60% जो पेपर्स है उसके वो जो है यूनिवर्सिटी से ले सकता है, हमारी यूनिवर्सिटी से। 40% वो कहीं और से भी ले सकते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम भी शायद कहीं पे बता दिया था। 40% जो हमारे पेपर्स है वो कहीं और से भी ले सकता है, जिसमें जैसे स्वयं से ये पेपर ले सकता है। स्वयं मीन्स कि जो है मूक्स, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक जो है पॉलिसी है। ये जो है कोर्सेज प्रिपेयर हो जाते हैं, दे आर पुट ऑनलाइन। तो अंडर मूक्स जो है बच्चा मेरा जो है कहीं से भी क्रेडिट ले सकता है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारी यूनिवर्सिटी ने कुछ इनोवेटिव इनिशिएटिव्स ले लिए। एक इनिशिएटिव उसमें ये है कि मेरा बच्चा जो है, फीस जो आपने जिक्र किया था, फीस जो है सिर्फ इन कोर्सेज के लिए भरेगा हमारी यूनिवर्सिटी में, जो वो कोर्सेज हमारी यूनिवर्सिटी से जो है ले रहा है। मैंने 60% कोर्सेज दिया है, उसमें जो है हर कोर्स में जो है 20 क्रेडिट्स उसको लेने होते हैं हर सेमेस्टर में। 20 क्रेडिट्स में से 60% क्रेडिट्स जो हमारी यूनिवर्सिटी से वो लेगा, उसको फिर सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में फीस उसके लिए देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जो ये मूक्स के प्रोग्राम्स रखे हैं, कई इसमें प्रोग्राम्स फ्री हैं, और जो है बच्चा ये जो है ये कोर्सेज स्वयं प्लेटफॉर्म से लेकर इसको हमें ऑफर कर सकता है कि भाई जो है मैंने ये क्रेडिट्स 4 क्रेडिट्स 5 क्रेडिट्स 6 क्रेडिट्स यहां से ले आया मैं। तो ये मानिए आप, ये बैंक में डालता है, हमारे यहाँ बैंक में डालता है, और ये हम बैंक से इसको यूज करते हैं, ये फिर अपने बैंक से यूज करके हमें दे देता है कि भाई जो है मैंने ये क्रेडिट्स यहां से लाए, उसको हम कोलेट करके जो है इसको डिग्री देते हैं। यानी हमारी जो सोच है वो ये है कि जो है कि ये बच्चा जो है ये क्रेडिट्स कहीं से भी ला सकता है, ये 40 क्रेडिट्स, जिसमें जो है ये मूक्स के प्रोग्राम से भी क्रेडिट दे सकता है, ये किसी और यूनिवर्सिटी से भी जो है क्रेडिट्स ले आ सकता है, जिसके साथ हमारा जो है कोलैबोरेशन हो। सर, आपने जो रिसोर्स शेयर करने की बात की, चाहे आपके टीचर्स हो या बाकी फैसिलिटीज हो, लाइब्रेरी हो या बाकी, लेकिन ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, इंक्लूडिंग योर यूनिवर्सिटी, इसमें जो आपके टीचर्स हैं उनकी कमी है हर जगह। तो उस कमी को जब ऑलरेडी डेफिसिट ऑफ स्टाफ है, तो आप कैसे ये शेयर करेंगे? मैं बता दूं। फॉर एग्जांपल, मैं अपने एक कॉल ले लें। हाँ प्लीज। हेलो 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 जी। हेलो, गुड इवनिंग जी। मैं सुंदरा में एमके बड़ बोल रहा हूँ। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार, so he is all in all of the university. जी। He can do and undo the things because he has good authority in making उसको ये बना सकते। I myself in this field of I am professor. I'm on the verge of retirement of 1 or 3 years. So मैं ये कहता हूँ, I have taught, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ upheavals are, students are facing the troubles. वो किसी वक्त होता है। मुझे वैसे मैं दिल्ली में हूँ इस वक्त, मगर जो स्टूडेंट को किसी अवेयरनेस नहीं होती है, व्हाट आर द प्रोग्राम्स ऑफ न्यू इनिशिएट किए हैं प्रोग्राम्स, सपोज एनवायरमेंटल साइंस, जी, उसके लिए बहुतों को परेशानी है, वो कैन नॉट। बाकी द
स्टूडेंट्स ऑफ ये कश्मीर के हैं वो दे आर वेरी मच एक्सेलिंग इन आउटसाइड द कंट्रीज, वेरी वेरी। बाकी कहीं लड़कों गांव में नहीं होना चाहिए, उनको लिए awareness चाहिए, what are the programs, the new programs initiated in the education system that should be taken. Thank you sir, Rajishra sir. चलिए, थैंक यू वेरी मच। जो है आपके सजेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और भट्ट साहब आप बहुत क्लीनली जो है हमारा जो है प्रोग्राम फॉलो करते हैं एजुकेशन और ये हालत हाजरा जो है फॉलो करते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि इनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जो है कि भाई जो अल्टीमेटली यूनिवर्सिटीज आर मेंट फॉर द स्टूडेंट्स, और फैसिलिटीज हमें ऐसी क्रिएट करनी है कि अल्टीमेटली यूजफुल जो है ये स्टूडेंट्स को ही मिल जाए। हमारा स्टाफ की बात कर रहे हैं, हमारा मिशन भी वही है कि जो है कि हम स्टूडेंट्स सर्विसेज दे दें। मैं कहां पे था सर? शॉर्टेज ऑफ जो हमारे, हाँ, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो है कि जैसे मैं क्लास ले रहा हूं, मैं अपने यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहा हूं ऑनलाइन, मैं अगर इसको बीम कहीं और कर लूं, ठीक है, दूसरे भी तो दूसरे भी इससे इस्तेफादा ले सकते हैं। तो एक ही एफर्ट से जो है हम लोग जो है वी गेट कनेक्टेड टू डिफरेंट जो है, दैट्स व्हाई द टेक्नोलॉजी कम्स, दैट्स व्हाई टेक्नोलॉजी विल कम। मैंने कहा ना कि हमने ओपन रहना है, टेक्नोलॉजी को जब तक ना हम एम्बेड कर लें तब तक जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी चीज ये कि आई मे बी एन एक्सपर्ट इन सम फील्ड, नॉट नेसेसरली इन एवरी फील्ड। ट्रू। और इस तरह से जो है क्या है कि मेरी जो एक्सपर्टाइज है, एटलीस्ट आई विल बी अदर यूनिवर्सिटीज कैन टेक द एक्सपर्टाइज फ्रॉम माई एंड। सिमिलरली समबडी एल्स इज हैविंग एन एक्सपर्ट इन सम फील्ड, तो उसकी एक्सपर्ट ओपिनियंस या एक्सपर्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस कैन बी यूटिलाइज बाय द यूनिवर्सिटी। ये कोलैबोरेशन में जो है पॉसिबल है। तो इस तरह की जो अभी वी आर इन द इन्फेंसी स्टेज ऑफ द कोलैबोरेशंस। आगे जाके क्योंकि दिक्कतें तो जो है जो ये वॉल्स जो होते हैं ना, ये जो है दी स्ट्रॉन्गर वॉल्स, ये जो है जो कंक्रीट वॉल्स जो है, ये हमने इन बाउंड्रीज को खत्म करना है, तभी जाके जो है नई चीजें जो है पनपती है। जब तक ना हम इन बाउंड्रीज जो हमारे जो है जिनको जो हमें साइलोज में जो हमने बनाई है अपने आसपास, इन बाउंड्रीज को हमने खत्म करना है, और तभी जाके हम नई चीज या नई उमंगे जो है उभर सकती है। सर ये जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें इंटरेक्टिव रहता है, ये दूसरे जैसे किसी दूसरे क्यों नहीं, इट विल बी ऑलवेज इंटरेक्ट। ये तो छोटी सी चीज है। आज जो है आप जूम कर रहे हैं मीटिंग, जूम में तो आप क्वेश्चन करते हैं ना, कभी भी रोक के जो है बताइए, कोई क्वेश्चन किसी भी वक्त कर सकते हैं। ये डुअल होता है, हमारा ये प्रोग्राम इंटरेक्टिव है, टू वे है, वहां से भी वो बोल सकते हैं कि भैया पूछ सकते हैं, किसी भी वक्त टोक सकते हैं। सर इनोवेटिव और स्टार्टअप्स पे आपकी यूनिवर्सिटी का क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है अब तक? मैं पहले बिफोर आई से, क्योंकि जो है शायद टाइम हमें ना कम मिले, मैं थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूशन की जो है आपके एडमिशंस के बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा। देखिए इस साल के जो 2025 के एडमिशंस है, मुझे लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी दिसंबर 24 के एंड में या अर्ली पीरियड ऑफ जनवरी में हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। सीईटी की रजिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, और जो है मार्च या अप्रैल में टेस्ट्स हो जाएंगे, और अभी इसका प्रॉपर जो है एडवर्टीजमेंट निकलेगा, लेकिन मैं ये शायद आपको जो है ओवरऑल बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं अगले एक हफ्ते में जो है, शायद अगले एक हफ्ते में जो है एडवर्टीजमेंट हो जाए। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में जो है हमारा सेशन होता है, मई जून का सेशन है, उसके बाद हमारे जो है स्टार्ट हो जाते हैं सेमेस्टर सिस्टम। और ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो है, जैसे लास्ट टाइम भी हमारे बच्चे जो है यहाँ एक एप्लीकेशन फॉर्म से जो है मल्टीपल जगह पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा अपने बच्चों को कि जो है कि देखिए बिफोर दे अप्लाई गेट रजिस्टर्ड एंड अप्लाई, वो हमारी यूनिवर्सिटी में जो है की वेबसाइट पर भी जो है जो कोर्स मैपिंग है वो जरूरी देखें, क्योंकि कोर्स मैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि हमारी एक्सपीरियंस ये है कि बच्चों को बेचारों को जो है पता नहीं चलता है, वो किसी सब्जेक्ट में जो है अपेयर हो जाते हैं, देन दे फील लाइक जो है कि हमें जो है से फॉर एग्जांपल उसको बायोटेक्नोलॉजी में 2 सब्जेक्ट्स में 2 पेपर्स क्लियर करने होते हैं,
لیکن وہ بایوٹیکنالوجی خالی پیپر کلیئر کرتا ہے, اس کو سمجھ آتا ہے کہ شاید مجھے جو ہے ماسٹرز مل جائے گا بایوٹیکنالوجی میں یا انٹری مل جائے گی, لیکن کورس میپنگ میں ان کو پورا پتا ہے کہ بھئی اس کورس کے لیے آپ کو کون کون سے پیپرز جو ہے کوالیفائی کرنے ہیں جی. تو جو بچہ جو ہماری یونیورسٹی میں جو ہے اپلائی کرے گا یا کسی اور جگہ پہ اپلائی کر دے گا, اس کو کم سے کم اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جانا چاہیے اور وہاں پہ کورس میپنگ دیکھے. دیکھیں اس میں ایک جو ہے کامن انٹرنس ٹیسٹ میں یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ایک ہی ٹیسٹ ہے اور نیشنل لیول پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ ملٹیپل جگہوں پر جو آپ کا سکور آ جائے گا اس کی جگہ پہ آپ ملٹیپل جگہوں پر جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اور ایڈمیشن آپ کا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اپرچونٹی بہت اچھی ہے بچوں کے لیے کہ جو ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ کا جو اس کی اپنی اسپیشل جو انٹرسٹ ہے وہ آپ جو ہے ملٹیپل انسٹیٹیوشن سے جو ہے وہ ایک ہی پروسیس کے تھرو جو ہے اس کو مل سکتا ہے. ہماری یونیورسٹی میں جو ہے بھی لگ بھگ جو ہے 18 پوسٹ گریجویٹ سبجیکٹس اور پھر انڈر گریجویٹ سبجیکٹس بھی جو ہے کے لیے ہم آفر کریں گے. اس باری ہم نے کچھ سرٹیفکیٹ کورسز بھی سٹارٹ کیے ہیں, کچھ ہم نے جو ہے 5 ایئر انٹیگریٹڈ پروگرامز بھی ہمارے پاس پروگرام سٹارٹ کیے ہیں, کچھ 4 ایئر ڈگری پروگرامز بھی ہیں. تو اس ساری کی ڈیٹیل ہماری ویب سائٹ پہ بھی ملے گا اور جو NTA کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی مل جائے گا جب جو ہے یہ کورسز جب CET کامن انٹرنس ٹیسٹ جو ہے نوٹیفائی ہو جائے گا. میں اپنے بچوں کو یہ جو ہے بتانا چاہوں گا کہ جو ہے کہ ایک پورا ڈیٹیلڈ اس کا جو ہے ان کو نوٹیفیکیشن پڑھنی چاہیے اور آفٹر نوٹیفیکیشن پڑھ کے جو ہے ان کو پراپرلی پڑھ کے جو ہے دے شوڈ ایکچولی اپلائی فار دی انسٹیٹیوشن جس میں ہمارے انسٹیٹیوشن کے لیے بھی وہ آ سکتے ہیں اور انسٹیٹیوشن میں بھی جا سکتے ہیں. ایک اور چیز جو ہے ان کو اپنے ایگزامینیشن سینٹر کا بھی حق ہوگا کہ جو ان کی نزدیک ترین جو ہے جگہ ہے اس میں وہ وہاں ایگزامینیشن سینٹرز کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک ہمارا جو ہے جو اس طرح کا ایڈمیشن ہے, ایڈمیشن میں جو ہے ہم کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں اور کچھ اس طرح جو ہے آج ابھی سوچ رہے ہیں کہ پیپل آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ کیا یہ کمپلیٹلی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ ہوگا یا ہائبرڈ ماڈل میں ہوگا. اس کا بھی ان کو پورا پتا چلے گا کہ جو ہے کہ آگے کی جو ہے کہ جب نوٹیفیکیشن نکل جائے گی تو اس میں بھی وہ جو ہے یہ بسائڈس جو ہے ان کو کورسز کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو ہمارا فی لنکڈ ہے ود دا کریڈٹس. یہ یونیک ہے, یہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے کہ کریڈٹس کے ساتھ فی لنک ہونا. جنرلی ہر یونیورسٹی میں اپنا فی ہے, فی تو پہلے ہی جنرلی تو جو ہے ہماری یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے, میں نے کہا نا ہم لوگ انوویشنز کی طرف زیادہ دھیان دینے والے ہیں اور دے رہے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ جو ہے کہ ہماری یونیورسٹی نے فی کو لنک کیا کریڈٹ کے ساتھ. یعنی جو ہے اگر میں نے جیسے آپ کو کہا 60% کریڈٹ جو ہے یونیورسٹی سے لانے ہیں, اگر میری یونیورسٹی سے اس نے 12 کریڈٹس یا 16 کریڈٹس لے لیے تو مجھے صرف 16 کریڈٹس کا ہی فیس بھرنا ہے. تو ہر ایک کریڈٹ کے لیے ایک فی جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اور یہ فی ڈفرینٹ ہے. فار نارمل جنرل کورسز کے لیے الگ کریڈٹس کا الگ فیس ہے, ووکیشنل پروگرامز کے لیے الگ کریڈٹس کا الگ فیس ہے. پر کریڈٹ سے مطلب 200 روپیز کسی کا ہے, کسی کا 300 روپیز پر کریڈٹ, کسی کا زیادہ ہے. پروفیشنل کورسز کے لیے سلائٹلی زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بچوں کو پڑھنا چاہیے ویب سائٹ پر, اور تب کہیں جا کے جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی بھی ہو جائے. بیکاز اچھا ایک اور چیز جو جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی نے جو ہے فیلوشپس بھی دیتی ہے, اسکالرشپس بھی دیتی ہے. ایک ہمارا اسٹوڈنٹ ایڈ فنڈ ہے, وہ بھی جو ہے اپنے بچوں کو دیتے ہیں کہ جو اس میں ہم 3 قسم کے جو ہے فنڈز دے دیتے ہیں. جتنے بچے جو ہیں ہمارے جو ہے بلو دا پاورٹی لائن ہو یا بلو دا لائن ہو, ایک جو ہے سوشیو اکنامک ڈس ایڈوانٹیجز گروپس, ان کے لیے الگ فی کا ریویور ہے, فی ریویو ہے اور فی ویورس ہے. اور پھر ہمارے ہاں جو کوالٹی جو ہے بچے ہوتے ہیں جن کو جو ہے نا جو اچھا جن کے کریڈٹس ہوتے ہیں, جن کو اچھے مارکسز ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی ایک الگ جو ہے فی ویور سسٹم ہے تھرو آور اسٹوڈنٹ ایڈ فنڈ. تو جو ہے وہ بھی ایک انوویشن ہمارے ہاں ڈفرینٹ ہے ہمارے انسٹیٹیوشن میں. ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہے وی پرووائڈ جو ہے کوالٹی ایجوکیشن ٹو آل, اور جو سوشو اکنامک ڈس ایڈوانٹیجز گروپس ہیں
یا ہمارے میریٹوریس اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم تھوڑا سا فی ویور دیتے ہیں تاکہ جو ہے دی گیٹ اٹریکٹڈ ٹو دا سبجیکٹس. سر اس سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا انوویشنز اور سکلز کے بارے میں، آپ کی یونیورسٹی کا کیا رول ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ہر سبجیکٹ میں ہم اسکل انہینسمنٹ کورسز کرتے ہیں. ہر سبجیکٹ میں جو ہے اپنے اپنے اسکلز کی جو ہے وہ ان کا ہم انہینسمنٹ کورس. اس کے علاوہ بھی جو ہے ہمارے یہاں جیسے ٹورزم کا جو ہے. اچھا ایک اور چیز میں تھوڑا سا بھول جاؤں گا ادروائز ہمارے جو ہے ایم بی اے کے لیے ہمیں یہ پروگرام کیجیے اور جو ایم بی اے ٹورزم ریلیٹڈ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے اس وقت ہمارا جو ہے رجسٹریشن چل رہا ہے اس چیز کے لیے کہ جو ہے کہ وہ ان کا سی میٹ وغیرہ کے لیے جو ان کا رجسٹریشن ہے وہ چل رہا ہے. 24 یا 25 تک اس کا ڈیٹ ہے یا 26 تک اس کا ڈیٹ ہے. بچے جو ہمارے جو ہے انٹرسٹ جو ہے ہمارے یہاں ایم بی اے یا کسی اور جگہ ایم بی اے لینے میں ان کو سی میٹ ٹیسٹ کی ضرورت ہے وہاں وہ جو ہے دے شوڈ ایکچولی اس کا ڈیٹ اس وقت چل رہا ہے. شاید وہ اگلے 1-2 دن میں جو ہے اس کا ختم ہو رہا ہے. سر ابھی آج کی ڈیٹ میں آپ کی ایکٹیو فیکلٹی ان پلیس ہے؟ آپ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، پچھلے سال میں جو ہے ہم نے ایک مشن موڈ ریکروٹمنٹ کیا اور قریباً 50 ٹیچرز کو جو ہے ہم نے اپوائنٹ کیا ہے. اور یہ میں نے جیسے آپ کو بتا دیا آل انڈیا کریکٹر ہے ان کا، پوری یونیورسٹی اکراس دا کنٹری سے لوگ آئے، اچھے کوالٹی مین پاور. اور نمبر آف دا ویکینسیز جو ہماری بہت زیادہ تھی وہ کافی کم ہو گئی اب. تو جو ہے ابھی ہمارا یہ پروگرام ہے کہ اس سال بھی جو ہے پہلے 6 مہینوں میں ہی وی ول بی فلنگ دوز ویکینسیز جتنی بھی ہماری ویکنٹ پوزیشنز ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے آج کے دن میں جو ہے ہماری جو ہے ویکینسیز کافی کم ہے. کیا آپ کی یونیورسٹی میں کوئی ایسا سسٹم ان پلیس ہے جو ٹیچرز کی پرفارمنس کو مانیٹر کرے یا اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہو؟ بس بالکل اکاؤنٹیبلٹی تو ہے. دیکھیے ٹیچرز کا تو پہلے آپ ایک چیز بتا دیجئے کہ ٹیچرز کی جو پروموشنز ہیں وہ ساری ڈیپینڈ ہوتی ہے پرفارمنس بیس پہ. ان کا پرفارمنس اپرائزل ہوتا ہے تبھی جا کے جو ہے وہ ان کا پروموشن ہوتا ہے. جی. اور وہ ہماری یونیورسٹی میں بالکل جو ہے دیٹ از ان پلیس. جی سر، یہ جو ہماری ہائر ایڈمیشنز جو ہوتے ہیں، جی سوری میں تھوڑا سا جو ہے نہیں وہ آج کل موسم خراب ہے سر، تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کھانسنا وانسنا تو ہوتا رہتا ہے سر. یہ جو ہائر ایڈمیشن کے وقت جو فیس سٹرکچر ہے ہمارا، جنرلی ایک فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہائر سائڈ پہ ہے. اس کے لیے ایک وجہ جنرلی جو ڈفرنٹ سورس سے پتہ چلا ہے کہ وہ ہے یونیورسٹی کی فنڈنگ شاید زیادہ نہیں ہوتی، کمفرٹیبل نہیں ہوتی، اس لیے ایڈمیشن کی فیس بڑھا دیتے ہیں. کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں، اصل میں صداقت نہیں ہے اس میں کہ جو ہے فنڈنگ جو ہے ہمیں انٹرنل ریسورسز سے ہی زیادہ کرنی ہوتی ہے. نہیں، ایسی کوئی جو ہے نہیں. لیکن جو ہے کچھ چیزیں جو ہے فنڈنگ تو پھر بھی ہو رہی ہے منسٹری کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے فری فنڈنگ ہے، ایسا نہیں ہے. اور لیکن کچھ انٹرنل ریسورسز بھی جو ہے بیف اپ کرنے ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے جو ہے کچھ فی انہینسمنٹ ہوتا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ فی انہینسمنٹ اتنا زیادہ ہے کہ جو آؤٹ آف وے جاتا ہے، کیونکہ میں جو ہے ہر انسٹیٹیوشن کا ایک اپنا فی ریویو کمیٹی ہوتی ہے اور وہ انسٹیٹیوشنز جنرلی جو فی ریویو کمیٹی بہت مطلب مائزر ہوتی ہے اور بہت ڈیفیکلٹی سے جو ہے وہ فی ریویو کرتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک جو ہے ناٹ ان ایگریمنٹ ود دیٹ. سر ہمارے پاس ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہے تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ اب تو کہہ رہے ہیں ٹوٹلی وائنڈ اپ کر دو کیونکہ بالکل دیر از نو ٹائم، ادروائز آئی ہیڈ ڈزن آف کوسچنز مور ٹو آسک. بہت شکریہ سر، پروفیسر صاحب آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. اسٹوڈنٹس جو ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں گے ان کے لیے بھی آپ نے اچھی جانکاری دی اور ایک براڈر پرسپیکٹو پہ اپنے ایجوکیشن سینیریو کو بھی بیان کیا. تھینک یو سو مچ سر. آلویز اے پلیجر سر اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو یو
and thankful to the Doordarshan for providing me an opportunity so that मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो जाऊं और बाकी हमारी यूनिवर्सिटी की जो है वेबसाइट से कनेक्ट रहे और इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट से कनेक्ट रहे। टेक्नोलॉजी में हम लोग जो है बिलीव करते हैं और हम ये चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स भी जो है टेक्नोलॉजी को ही यूज करके जो है और सारी इंफॉर्मेशन प्रोएक्टिवली उन तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।